الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. तमाम इस्लामी भाई काबतुल्लाह शरीफ का तसव्वुर बांध कर एक आवाज से जिक्रुल्लाह की सआदत हासिल कीजिए। अगर किसी की आवाज दूसरों से जुदा हो जाए तो अपनी आवाज को एकदम धीमी करके दूसरी आवाजों के साथ शामिल हो जाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.